batata na bamama tango melunga ina beto ke kubanda kilokole ya beto ya lumingu yaye ina beto ke banda kilu ya lundi 13 décembre 2021 na kombo ya tata na ya mwana na ya mpevya longo. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, et ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Numéro 131. Bikabetu kusambila totondio tukumisio tunituli koma na masiyama na Nzambe para bolingo na yo suka tendo lote ko na biso lolenge oyo kolo yo batali biso na butu o nani yakukana yo masiya na kolakisa ya solo nguya na yo likolo na libota na yo likolo ba meme na yo likolo na bana na yo nguya na yo Yesu Kristo emi moni sami likolo na biso pote yo batali biso na butu oyo satana luki banzela nyonso masiya amma biso oyo longo banite kasi elembo na makela yo oyo eleki na nguya masiya ekangi biso ebateli biso. Merci kolo tala na tongo oyo lisusu otali malamu ete Nzambe ozala kokutisa bana na yo bavana pere na sena makolo para ko yoka maloba na yo o Yahweh tika ete molimo na yo ekamba biso na nyonso na ebandele kino suka baina bake sambila baina bake kuyimbila baina fumu ina ngene kusola samu na kulonga mambo ya Nzambi bikati mpeve yangia longo ya nimosi kumkutwalisa beto nyonso o matondo
samutia pamba ve ngeme kubokila beto meku yokola nzambi lukutukuni yali na maboko yange. Oh, surtout que Seigneur, c'est le début de la semaine, que ton Esprit Saint nous garde, nous dirige, nous protège, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Sois l'alpha, sois l'oméga de ce culte, afin que ton nom soit glorifié. Matono nzambi, kemisa kumbiange, na kumba Yesu Kristo, ina kele fumu na mvulu sabeto. Amen. Amen. Dibundu ya tata nzambi mbote ya beto nyoso. Na baina bake kundi na bwala ya zenza mbote ya beto. Yesu meku ya babeto imeni. Kieseve? Kieseve. Nina beto zona kuzonzela ngizuli ya mbote. Na beto yose dibundu ya nzambi. Ngizuli ya mbote. Na ba commission ya beto. Commission d'animation ya Kilombo na ya chorale. Et ngizuli ya mbote aussi. Na banzenza nyoso. Ngizuli ya mbote. Na bakulucha ya beto ya paroisse Mikengi. Bakonseye. Ngizuli ya mbote. Na babiselo ya tata nzambi. Oh, Yesu meku yangalala. Samu tieni kutala jaka beto nyonso. Ela ina. Beto kezonza. Toya na biso. Manamwe. Kita tata nzambe. Na kiese yina matata na mama beto kena kuyimbila samu na kukembisa kumbi ya nzambi ya beto enge usi yina ngeme kwiza pesa mbote na pangi yange na façon ya COVID-19 mbote zeno peno tubafundi kayiswe ninakianga bana tubafundi kayiswe nikatata zami karusa kumuna nikatata zami karubana yega nikatata zami karusa kumuna mwote mwana yete yano keno peno tubafundi kayiswe ninakianga bana tubafundi kayiswe nikatata zami karusa kumuna nikatata zami karubana yega nikatata zami karusa kumuna mwote mwana yete yano keno peno tubafundi kayiswe ninakianga bana tubafundi kayiswe nikatata zami karusa kumuna nikatata zami karubana yega nikatata zami karusa kumuna mwote mwana yete yano na Yesu yamalale. matondo na tangu yai beto kokekuwa kibuku ya mambo ya zambi na ngunda yai ya Desembre na sika ya kibusha beto mama Kengi mama Lucie yina mazono na dimanche en tout cas bame kubie kabao na yandi na mama Emily oh kiese na tata nzambi lingome ya nzambe ese moto mawa Mamu ya nzambi ya ngoda yai yakele na Yesaya kikapu ya yifwa kibuku ya Samanu kadipe totuputulu mwana tuveno mwana wa bakala luyalu lunakala bamavero mandi unapikwa nkumbu wangitukulu nwengisi nzambi ya ngolo se ya mvu mfumu ayenge na luputu car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Na tangu yai beto kita kulomba na mama Kengi Emily masumuna ku sambila beto obe kusambila matondo na ngeta ata nzambi na ina nime kupesa danga beto bilumbi yai yamba tukula lumibu yai beto mekutonda beto babu yai mekukwisa diaka na parosa mayangi na suka yai na kuta kutambula ngolo ya manumalu niku na chita ata nzambi binga lego ngo kumonika na katikati na beto yai beto masoku wa mambo ya nzambi amambo ya ngeta ata nzambi nina ngo kusikinisaka bimini ya beto nina ngo kusiamisa bimini ya beto ata nzambi binga beto nyonso ukota na ngudi ya diambo yala tangu yali
kisiele ina nime kusola tata nzanga kujikila beto yeme kuzoka inwa me mambo ngakubasika kuna yakele yange na bika ti mambo yayi kuna tabaze fe na kati na banzubi ya beto tata nzambi kuna tabaze fe tata nzambi na kati na makande ya beto yala mama ya mwili wa mambo ya nzambi na ngumbe ya Yesu. Amen. Amen. Bika beto yonso kutilama beto ke kuyimbila cantique ya beto yimbila 41 sabu kubika beto na kuwa mambo ya nzambi. Samwa bibila wena walulelo kaule jisukako anuka uwaida badisisa kaule jisukako bibila Matondo batata na bamama bika beto kuvwanda na tangu yayi beto kubaka ba Bible ya beto texte ina calendrier biblique beto pesa la beto kilumu yayi le 13 lundi le 13 décembre 2021 beto kuzoyawu na mukanda ya Esaya Esaïe 59 les 4 premiers versets. Esaïe 59 les 4 premiers versets. Bika betukutanga na kombo ya Yesu Kristo. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Amen. Batata na bamama itu ya jambu ya lumingu yayi na bameko pesa na beto ni yayi. Préparer la venue du Seigneur. Kobongisa boye na nkolo. Kubika ngwizulu ya mvulusi. Yayi yakele itu ajabu batata na bamama na lumingu yayi na beto bekubanda kilumbi ya bubu. Beto kuzabati beto babantu na inza yayi. Avant de kusala mambo ni mambo il faut toujours mutu kukubika. Kukubika samuti kimaina ya kwenda mbote. Beto kubaka kifani ya kubuta mwana. Ina mama na tata kena kuvingila mwana. Alors ba me kukubika leyete ba me kukubika ba mambo nyoso mama ke kwenda l'hôpital kubaka ba tumbu pour que vraiment mwana ina yani ke butama yani kubutama mbote dibudu sikama Siama tatamana nyumba. ya vanda ngwizulu ya mafumu ya kaka une autorité beto ke talaka tangu ina
alors bakezo na tino na bwala xy alors fumu ke kwenda kuna batuke tala botilu bake kubika kuzenga bamatiti kutola ba peinture samuti en tout cas tangu na fumu ke kuiza yani kutala mbote ti avra bwala yayi ke li bwala ya mbote e bagina aussi bakena kuyamba munyu yake mambo ya kiese liburu si kama siama chachamana nunga yavanda samu na kutunga inzo il faut mutu kukubika babima yani kurassembler yavona ba sable yavona ba ciment yavona maza yavona en tout cas ba gravier yani kukubika ba mambo nyonso samuti alors inzo ina kutunga yavona inzo ya mbote batata na ba mama pareillement pour les études mon à l'école il est à l'école il faut y aller pour se préparer ça on a devoir pour se préparer, ça on a ma composition de passage en classe supérieure. Pour se préparer, ça on a des examens d'état. Il y a un BPC, il y a un bac, il faut moins de kubika. Et ni na kati ya na kutaga ba leçon ya yandi. Ya vanda batata na mama na njila ya makwela. Mutu avant kukwela eleke kubika ba mambo nyonso. Ça mutu paketi la liste. La belle famille est fait sa liste et bakala il faut aller kubika babima ila nyonso pour que ma kola yayi ya kuvanda mbote. Alors on peut se poser la question, pourquoi préparer sabna yiki baba tule na kukubika? Eh bien c'est pour que bakutabu la kima ya mbote, parce que si mutu me kukubika kima ni kima ve na kuyangala na yao asiki mpya yake vora mpasi na kizingu ya yandi. Oui, batata na mama na taksi ya beto awa kukubika yake le motindu beto babantu kesalaka ve yina mume kukutanga awa me kukubika awa yake na mambo ya PV muntu na muntu lenda kukubika na kuyamba fumu ya yandi na kati na PV ya longo na PV ya longo sabu timeti kutala tinzambi na zore ya yandi yametala timutu yalimekubwana kata masumu alors yalimekuyirika adami ya zole inake kwiza samna kukatila mutu na kati da boloko et surtout dikana ya yandi peuple d'Israël. Oui, le deuxième Adam kumba yandi Yesu Christ Yesu Christ c'est le deuxième Adam yina nzambi alors kena kufilisa huyu yalimefilisa sabuti alors dikana ya yandi kuyangalala. Oui, batata na mama yani kele fumu ya nene fumu il faut pas kuyamba yandi mbote samuti yandi kele fumu jina ke capable samu na kubongisa kizimbu ya mtu samuti yandi kele nzambi jina kele nzambi ya longo. Oui, il est capable de tout dans la vie. Donc fumu yina Yesu Kristo est capable de kusala nyosho na kizingu ya muntu. Malheureusement au na texte ya beto batata na mama dikana yesa leli ina devona kinanga alors semble être abandonné na yandi zambi meku zimana yandi sana mampasi na yali mekukota. Mais awa nzambe zonza na prophète Esaïe zonza na dibundu ya munu zonza na mabano ya munu yakele masumu ya bawu kesalati muke kuwa jaka bawu ve yake masumu ya bawu njatula bawu mekesalati na kusala jaka kiza munu atiki ni yindi ya bawu kesalati alors kikaku alors yakutalana katikati na munu nzambi na bawu batata na mama nzambi mekuzonza na babana yalikele nzambi yalikele nzambi ya zola ni yina yalikele kuzola dikane ya yandi. Et c'est pour te dire que mon frère ma soeur nasuka yayi nzambi mekuzola nge. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nzambi mekuzola nge sabuti ni yalikele kubumba nge nzambi kele kuzola nge ni yina batangu noso yalikele kuwa lusambulu yange nzambi kele kuzola nge sabu tena kana kuepargne nge na mamambu mingi mutindu yani zolaka dikali ya yandi nge aussi
nzambi ke na kuzolange. Oui matata na mamama nina kesala kati ke kutambula lusako mundu ya tata nzambi yani zolave na se séparer na dikana ya yandi. Et c'est pourquoi nzambi ke na kulakisa yimbi, parce que si mutu ke lakisange yimbi angeve ngenda ku évoluer bote asiki nzambi ke na kukumba mambo ve ya mezo dikana yandi ji voilà yina ke salaka ti muke kuwa lusabula beno ve sabu na masumu ya beno maboko ya beno ke kusimba vraiment menga babikoba ya beno ino ya beno kera kuzonza mambo ya luvunu alors kobo beno zolati mukuwa beno samu timukele nzambi ya longo nzambi ya longo nzambi kezo la kave masumu ve. C'est pourquoi ya bezo ati ni masumu ya beno kera kukanga kizizi ya munu ela kusala mukuwa beno ve et kutula kikaku katikati na beno na munu nzambi. Et pourtant maboko ya yandi yakeleve kufi sabu na kusimba sabu kusalisa makutu ya yandi yakeleve na kukangama sabu na kuwa bandombolo ya beno dikanda ya isaleli. Voilà ina nzambi mezo na bawo. C'est pour dire comme mon frère et ma soeur motindu nzambi kuzo na dikanda isaleli alors ni yimbi ya beto kesa lakati alors nzambi kuwa beto ve samuti masumu kena ku créer barrière frontière samuti nzambi jadi kutukua jaka beto ve masumu kenda ku retarder lusaku munu kenda ku retarder lusalusu ya beto ya bimbevu ya beto. En tout cas si beto parfois na kutambula guérison ve, il faut se demander est-ce que vraiment qu'ils ont y a que les mots parce qu'on ne peut pas seulement accuser. Non, d'abord omitala yomoko est-ce que kotambo nangai yali malamu na sika tata nzambe beto tala bane salili ina bami kusabuka maza ya nene. Alors entre la mer rouge na canon ina boala ina nzambi pesaka bawo bazola salaka 11 jours kakilungu kumi na mosi. Mais voilà, ils ont traîné pendant, le peuple a traîné pendant 40 ans dans le désert à cause du péché. Ça mona masumu. Mais ça lati alors yina nzambi kubika ça na bawu beto ça lati au fur et à mesure c'est masumu kele de la bénédiction et no kima 40 ans. Et aussi bayataka bani kutala jaka bola yina ve kaka babantu zole na génération ina Caleb na Josué et puis na babana ya bawu abotekola bawu ni baba kotoka. Mais pourquoi les batata na mama bakota ve ina bakatuka na Égypte? C'est à cause du péché. Ni masumu salati na kuzwa jaka na kutala jaka bwala ya mbote ina nzambi pesaka bawu asiki pia. Le péché peut retarder mon frère ma soeur ton recrutement. N'est que dossier bazo la bakange. Mais si comme gina udiata na kati masumu na kubaka dossier angi asiki pia. Voilà. Et le péché peut également retarder mon frère ma soeur ta conception mbutuli yange beto telaka tiyaka na malina baka butaka na un âge avancé. Pourquoi est-ce que on ne dit pas que ni babant non so ba cause ba na becheke yake masumu ve mais awa yake mbote mutu na mutu komitala est-ce que yake le yimbi ya munu masumu ya munu ve mais ça là vraiment muzwa mutu le ve. Oui masumu lenda aussi retarder guérison yange. Dieu pouvait te sauver ou te guérir peut-être dans 3, 4, 5 jours. Mais parfois, guérison, il y a vraiment tama. Pourquoi? Peut-être il y a que les masumu. Oui, tata mama. Masumu il y a que les motindu mongo. Le péché est comme une colline, comme une mare d'eau bouillante, un gros caillou, une forêt, une mer qui fait obstacle à ta vie. Alors si nzila yake na mamongo mingi na kutambula mbote asiki pia
sinzila yakele na bamaza mardo itika kuna. Parfois le camion peut passer une semaine avant que bato babeto goudron Pointe Noire Brazzaville, mais babon trop tala mpasi ba camion kena kukangama parfois vraiment 2 semaines mrekaka kuna pour que c'est ça motif et avandiki na kimaina vandi kukanga nzira pour que ba camion ya kutambula mbote ve. Oui, yake motindu ditadi yake kangaka kanga tombo ya Yesu na ditadi. Donc le péché peut ressembler na ditadi. Inakenda kukanga nzila yange kusala timngena nzambi na kuvana kimye asiki njia masumu lena kuvanda motilu la mer motilu le fleuve ngeme kukangama na kuzala nzila asiki njia. Heureusement la bana salili zambi me kusala ba ulevo sabuti yani ukamuka vraiment maza na bandambo zole ina yake likaka lulendo ya tata nzambi. Alors tout le monde n'a pas cette grâce. Faut que tuzaba yao ti bengi na betu kile awa ngeke tala pangi kile kusala masumu ngeke tuzala bukukata kata masumu me yayi ina ile kisala masumu iki nzambi kisala kayani mais na munu mais tu ne sais pas le degré d'amour degré zola ya nzambi kele na yawu na nge na babantu yakanga yakaka. Il faut nge kusala ange sinon yake vwana nge mpasi. Oui batata na mama itapokuwa nzambi kenda kuzonza na bana Israeli ti yakele yibi ya bedo masumu ya bedo kenda kukanga munu nzela. C'est pour leur na kubokila bawu na repentance faut pas vutuka na manima sabuti balomba levo na tika tata nzambi. C'est une manière de les repêcher, c'est une manière na kuzola bawu, c'est une manière na kuvutula bawu na nzila. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, la repentance to kusala confession kunji masumu yange mosi yake motindu caterpillar sinzila kele yimbi même si yake ba mongo caterpillar ke kuiza sabu na katula babima ina nyonso. Voilà une personne est dans la repentance. Donc repentance c'est que motindu caterpillar. Repentance c'est que motindu machette. Ça mna ku si beto ina beto mipula na boala. Avant na kusala bilanga. Mais il faut kuzenga. Alors kuna bilanga comme nene comme aussi mbote. Alors batata na mama yakele mbote ti nge namunu beto kobitala na timu ya beto. Est-ce que yakele ve masumu yange yakele ve maboko yange ina kufuluka na menga yakele ve ino yange kezo zaka mambu ya makerika ve ina kesa lati nzambi kike na kuwa ngeve beto kukubika njira ya fumu sabuti yani commencer kukuiza. Oui beto kile awa na kusala anniversaire na mbutu ya fumu yani kuizaka deja yani kuizaka mais batavu noso yese kukuiza kati na timu ya beto. Et c'est pourquoi timu ya beto ina kama injo ape valongo il faut batavu noso tukabeto kubale yao sabuti. Alors fumu kuvanda na kisika ya mbote na kati ya timu ya beto. Et pendant ces 90 jours, mon frère, ma soeur, yake mbote tibeto kukubika batime ya beto batata na mama beto ku aplaniri yawu na babima ya mbote beto kuvuatisa time ya beto na mafleur ya mbote sabuti nzambi ya Yesu Kristo ina kitala ya uti ya makirika. Ces gens-là, maman yayi, tata yayi, il s'est préparé sans nous recevoir le monde. Beto kubika motindu, beto salaka na ba Noël, kutula ba guirlande, na kati ba timu ya beto, sabuti Yesu ku yangalala. Ba timu ya beto vraiment ku kienzola. Sabuti yina tata zami kitala yawu, yale yangalala na kati na ba timu ya beto. Oui, ku aplanir nzila, kukubika nzela yakele
mambo ya tata nzambi. Il faut mettre en pratique mambo ya nzambi, beto kudiata na kata misiku ya Yesu Kristo, beto kudiata na kata bakelika, beto kudiata na kata ya zola, kuzola nzambi na kuzola pangi ya yanji. Ni kuna ya makelika yisuke kota na batime ya beto, yisuke kuvanda, yisuke kujangalala, yisuke kudia na beto. E lusakumuni ya yanji yake vwana beto na makani ya beto batangu noso na kumbwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours fait à nos enfants, à répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, nos cycles de chaque jour. C'est avec exigence, il est riche en son amour. C'est la vie fidèle et tendre, la en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à nous nommer nos soucis, identifie nos nos craintes, au moins lui tout notre cœur, et dans ses paroles saintes, nous rendons le vrai bonheur. C'est la vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, il nous suit dans la bébé, nous entourons de ses bras, c'est lui qui se les fait, il est fidèle comme ça, c'est la vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à mes enfants dans ce vie, si vous croyez, nous voilà nécessaire, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, et nous met en liberté, c'est divisé du péché le pouvoir, l'avoir fait compris, l'avoir fait compris, si dans ton cœur tu veux le recevoir, l'avoir fait compris dans le but, le puissant, oui, puis c'est un cœur, à le sang.
La force est dans le sang de vie, je suis fort, je suis fort, oui, tu peux vaincre. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, tu peux vaincre. Par le sang de Jésus, votre cœur. Ceux qui marchaient pour souffrir, pris avant. La force est en lui, la force est en lui. Faut regarder Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, oui, je vais voir. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, oui, je vais voir. Par le sang de Jésus, notre cœur. Ceux qui disaient s'apposer chaque jour. La force est en lui, la force est en lui. Avec Jésus, j'aimerai pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, tu peux vaincre. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, tu peux vaincre. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Yamakelika pangia munu na nzile ya menga Yesu Kristo inange na munu ke kutambula lusalusu lunyakusu. We na tangu yaye inabetu komansi kukota na kati ya lusambulu samu tigezi mana ve tibetu kena kaka manenge ya beto ya katuvetu jishu inabetu kumonte mongo ya mayangisa na kubabana na tata nzambi ina na tangu yaye parapona position nge mungeke kuna na bola na mputu na bola nzenza kote ngekele ikena kuwa beto siku za fukama ngefukama ngezo la vwana ngevwana ngezo la tilama ngetilama na position nge inakele kulunga chi ngekuzonza na tata nzambi ba mambo yange baka position ina yake mbote ngekusambila yakele mbote ngefungula chima yange yakele mbote ngelakisa nzambi ba mambo yange si mambo ya masumu kele kukanga inwa ve kukanga tima ve babishola nzambi ikele lomba levo na tata nzambi samuti yani kufungula désormais nzila katikati na nge na yandi makutu ya yandi kele kukangama maboka yandi yakele ve kufi zawati yandi kele nzambi elike bikana nzambi bika beto sambila matondo na nge nzambi ya beto nzambi ya zola nzambi ya mavanga nzambi ina matangu noso kena kuwa babana ya yandi Yesu Kristo ngeme kushanje ve ngesola kaili kada isalili ngeme kusala usi pangi ya munu ngeme kusola usi munu na kuvanda jikada yange tata zambi nina ngekena kuzonza na beto chi ni masumu ya beto kukanga beto nzila tata na tangu yai levo kila mosi na beto na yimbi ya yandi samuti beto zola kumonte mongo yai Seigneur yakaroti duji ya pamba ve Yesu Kristo levo kila beto sukula beto engele kuzaba ba mambo ya beto mambo ya muntu na muntu Seigneur pake ya muntu ya keto ne abakala nzambi ngene kuzaba mambo ya yandi ina beto zola titata ngene keseleka bimangu sala bimangu ya nge Yesu Kristo na kizimu ya pangi ya munu ngeme kuzaba ba situation ya yandi yavana bimbevo yavana mambo ya dossier yavana mambo ya projet Yesu Kristo ngeme kuzaba yavana mambo ya commerce Yesu Kristo ngeme kuzaba yavana mambo ya mbutulu Yesu ngeme kuzaba yavana mambo Seigneur ya mapevi ya imbi nzambi ngemosi mekuzaba nisa mapeve yinda sabu tibabika nzutu ya pangi ya munu ya nzambi sabu tibabika jikana yai ila mutatu kukanga sabu ti evolution kuvana ve na kati ya bawu pangi ya munu kuna bwala nzenza tata nzambi topoina yani mekukwenda nzambi rien ne marche mutatu Seigneur hebu contrôler kizingu ya yangi sabu ti kizingu ya yangi kuvana mbote ve Yesu Kristo bikati muntu na muntu Seigneur yina mekufungula chima ya yandi muntu na muntu Yesu Kristo yina mezabati Yesu kele fumu na mvulusi ya munu tata kanga makutu angeve
Yesu kanga maboko ve nge simba nge kuwa saboti luzole yange Seigneur kuvangama na kizingu ya pangi ya munu yai o matondo sabuti Seigneur ningeke nzambi ngeme kulutila banzambi nyoso ina ina beto zila kuprofite na kujikula bimbevo ya COVID-19 ina fumu kene kuteza talisa yiza nyoso mpasi tata ngeke docteur ya ba docteur nyoso ngeke le pharmacie nyoso nzambi bikati ngemochi kusala sabuti kizingu ya babane yange inza yai ya vana mbote matono tata samu na kilumbi ya tete ya lumingu yai ngemo kupasa na beto bikati ngemochi kusalisa beto kubumba beto kusakubuna beto na kumbwa Yesu Kristo ina kele fumu na mvulisa beto amen amen beto mekoma na suka ya kutukunya beto dibundu ya nzambi dikana ya nzambi bikati beno kuvutuka na kiyeri ya fumu Yesu Kristo yani mosi kubumba beno na kilumbu yai ya lundi le 13 décembre yani kusala ya kulutila na kizungu ya beno bika lemvo ya yanji kukwena yadi beto Yesu kutelama bika kuyimbila bika kuyambalu sakuni ya nzambi zambi kabana mwana zili zambi kabana mwana zili zambi kabana mwana zili moja zili lutola beni lutola beni ngeye fumu eto Yemzameto, ukweli mutakula mpeko, yemzitusu, yelulendo, kadingeye wasemaga byosono, muja luzolo lwaku, byakala, yebyasemwa. amen chika tuyambali pamboli ya tata nzambe chika nzambe na nguya apambola bino pia batela bino chika nzambe na nguya amonisa elilingne para bino mpe apesa bino kimya chika nzambe na nguya oyo alekina bolingo amimonisama na kati na bino na mabota na bino na misala na bino pwete mapambo na ye esopana likona bino nyonso bana lelo tibatango nyonso na kombo ya tata ya mwana pe lisangani ya molimo santo amen Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.